إن شاء الله تكونوا كامل بخير ومراجعتكم تمام. معكم منى ياسمين في درس جديد. ماشي درس جديد مي لي سوف لو كاردياك، ونواصل في لي سين فيزيك دو كور. بون، تاع أول حاجة as usually أعتذر على صوتي، راني شوية مريضة yes. ثاني حاجة إن شاء الله on va commencer les souffles. أول حاجة راح نشوفو c'est quoi un souffle. نشوفوا أول حاجة رحلة الدماء. أنا سميتها رحلة الدماء محسوب الدم راهو خارج لي في رحلة، يمشي 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 في طريق وحدة. طريق تاع الدم ما تديش وتجيب، طريق تدي برك تدي وراهو قاعد يمشي في هذيك الرحلة. يلحق أوغيفيس، هذاك الأوغيفيس مفتوح يجوز، ماهوش مفتوح راهو قاعد يستنى يتفتح. هادي نسموها لامينا، قريناهم في لابيوفيزيك كاردياك دوزيام اني. ومن بعدك عندنا مشكل، اذا كان اي مشكل كان راح تصرالي زعما يولي توربولون، يمشي شويه يدور هكا شويه يدور منا، المهم توربولون مخلط كامل. هذه نسموها توربولون. وفي هذه توربولون بسبب تاع بزاف حاجات، ما باليش دي ستينوز تاع لي فالف، فيسكوزيتي تاع السون سوا تزيد بزاف سوا تنقص بزاف، بزاف اسباب اللي راح نشوفوهم باغ لا سويت. بسببهم راح تصرالي هذا الدم يولي لي توربولون، وبالتالي مش راح نسمع ان سوفل. باسكو هنا في رحلة الدماء العادية، عجبتني رحلة الدماء، في رحلة الدماء العادية ما نسمع والو، حطي ستيتو من الغدوة إذا سمعتي كش حاجة كيفور تسمعي برك بالك كش حاجة تسيل ولا. مي هنا نو، تسمع ان سوفل الهواء اون ديغي اون كالكو با ماشي الهواء اللي يدير لي صوت، مي اون كالكو سورت كشغل تسمع الريح تسمع الهواء تسمع فوالا. دونك لو كان نجو نعرفو لو سوفل نقولو لو سوفل est un phénomène sonore بمعنى يدير لي صوت d'une durée plus longue que celle d'un bruit. هذا ما كان لو bruit souffle c'est un bruit بصح بفترة أطول، على بها سميناه ان سوفل. فوالا فوالا. زعما مثلا علاش يصرالي توربولون هنايا، زعما مثلا الدم يمشي لي من اكثر، قلت لكم دائما القانون تاعنا اكثر تركيز اقل تركيز، هنا نفس الشيء اكثر بريسيون اقل بريسيون. مي هذيك زعما لا فالف ولا الي انكونتينونت الي ريتريسي ولا ستينوزي ولا تسمى الدم يجوز بالعقل ويدير لي الحس. اي فوالا، هذه هي. دوكا فهمنا واش معناتها لي سوفل. كي فهمنا واش معناتها لي سوفل دوكا لازم نفهمو لي ديفيرون تيب تاع هاد لي سوفل. وقبل ما نروحو نشوفو لي ديفيرون تيب وكامل، يفو برك بيان بريسيزي كو كاين لي سوفل وكاين غولمون. بون الغولمون كاين حالة واحدة بعداك نشوفوها. لو سوفل كي يكون دو لانتونسيتي ولا دانتونسيتي دوس، ماشي انتونسيتي تامبر دو و فوالا دو. واذا كانت غود قاصحة سي ان غولمون. هادي برك بور فوز انفورماسيون. لي سوفل تاعنا راح نقسموهم ولا نصنفوهم على حساب ثلاث حاجات. الحاجة الأولى لو طون، لو تيب اي لا كوز. لو طون محسوب وقتاش صرالي هاد لو سوفل، اسكو سي سيستوليك ولا دياستوليك، اسكو ما يحبش كامل دورون سيستول بلس دياستول، اسكو سيستولو دياستوليك بمعنى سيستول ودياستول مي كاين ان بتي انترفال فارغ سيلونسيو، هذا ما يفرقها بين كونتينو سيستولو دياستوليك. داكوغ. لو تيب selon le type soit كي نكون dans une éjection بمعنى يا كي تكون الدم يجيكتي لي vers la horte. régurgitation
بمعنى الدم راهو يولي لي سوا باغ لا فالف ميترال سوا باغ لا فالف اورتيك. فوالا. اذا كنا جو بونس كو ماشي دوكا نشرح. لو رولمون دياستوليك، لو رولمون دياستوليك تعني قلنا باللي اذا كان غود سي ان رولمون. فوالا، لحد الان هذا واش لازم نعرف. لا كوز ولا على حساب لا كوز اذا سي اون كوز اورغانيك بمعنى زعما لا فالف المام هي راهي مريضه. اذا كانت فونكسيونيل بمعنى ماشي لا فالف راهي مريضه، زعما القلب il s'est hypertrophié ولا لا غالب لا فالف شغل باغ كونسيكونس لا فالف صرا ليها هذا الشيء زعما elle s'est rétrécie ولا elle s'est دي زعما ديلاتي ولا صرا لها insuffisance ولا شغل سي اون كونسيكونس ماشي هي لا كوز. دونك هذه نسموها فونكسيونيل. ان اورغانيك بمعنى شغل ماشي ميم با باثولوجي. دونك كي نحب نعرف وشنو هو بروتودياستوليك تكون عندي انسوفيزونس بلس ريتريسيسمون او ميم طون. دوكو راح تكون عندي ان سوفل في الدياستول بلس ان سوفل في لا سيستول، بيناتهم ان تي انترفال سيلونسيو اللي ما يكونش فيه ان سوفل. باغ كونطخ هذا الكونتينو راح تكون في لو كا دو لا بيرسيستونس دو كانال ارتيريال شرحتها لكم من قبل تكون عندي systole plus diastole sans intervalle silencieux qui مهنا في l'insuffisance plus le rétrécissement. Voilà, that's all. Donc راح نشوفو selon le type. Selon le type عندنا soit نكون au cours d'une éjection, soit au cours d'une régurgitation, soit au cours d'un roulement diastolique. راح نشوفوهم بالعقل. Éjection. L'éjection وقتاش تصرالي؟ هي دوكا كي نشوفو سولون لو تيب ما تهمنيش بزاف وقتاش تصرالي، مي في المستقبل يعني كي نتقدموا في لو كور راح تساعدني. سي بور سا راح نعاود نفكركم وقتاش تكون عندي اون ايجيكسيون دورون لا سيستول الدم راهو يروح لي فيغ لا هورت. دونك وقتاش يكون عندي ان سوفل دونك كي يكون عندي ان اوبستاكل او باساج دو سان الدم راهو حاب يتيجيكتا وما تيجيكتاش دونك لوريفيس ارتيريال يكون ريتريسي. نورمالمون نكتبها يكون ريتريسي دونك ريتريسيسمون اورتيك ولا بولمونير راح يدير لي ان سوفل durant l'éjection durant la systole. Voilà le type. La régurgitation c'est un ou une régurgitation c'est un reflux du sang vers une valve incontinente ou communication anormale entre deux cavités. واش راهم حابين يقولوا؟ عندي زعما لا فالف ميترال بون هذا نعرفوهم سي لانسوفيزونس ميترال الدم يعاود يخرج لي نورمالمون تكون لا فالف مغلوقه ما تغلقتش دونك الدم يبقى يعاود يهبط لي سوا زعما فيغ لا فالف ميترال يهبط لي من لوريات فيغ الفونتريكول سوا من لا اورت فيغ لو فونتريكول اذا كنا زعما اورتيك. دونك وقتاش تكون عندي هاد لا ريغورجيتاسيون قلنا سوا انسوفيزونس ميترال انسوفيزونس تريكوسبيديان ولا انسوفيزونس اورتيك انسوفيزونس بولمونير. عندنا حاجه ثانيه هي لا كومونيكاسيون انترفونتريكولار. هذا كلش راني شرحاته راني غير نعاود. كومونيكاسيون انترفونتريكولار هي بين لو سيبتوم يكون فيه ان ترو اللي يجوز لي الدم من لو فونتريكول غوش باسكو هو اللي فيه لا بريسيون كتر vers le ventricule droit اللي فيه la pression أقل. Très bien. Donc راح نشوفوا le roulement diastolique. راح يكون ليه dans un rétrécissement mitral. بدينا نفهمو. C'est un souffle diastolique de remplissage. C'est pour ça قلنا باللي في le rétrécissement mitral. إذا كانت الميترال elle est rétrécie فإذا ما راحش تجوز لي مليح الدم du coup راح يصرى لي un souffle durant le remplissage. Le remplissage وقتاش؟ Le remplissage يكون في الdiastole qui correspond à la phase de remplissage du ventricule vers voilà, un orifice auriculo-ventriculaire rétréci, soit le mitral, soit tricuspide. تسمى كيكون عندي نعاودو كيكون عندي rétrécissement aortique pulmonaire سي رانا في l'éjection insuffisance mitrale, tricuspide, aortique, pulmonaire مهم جميع insuffisance رانا في الريغورجيتاسيون. إذا كنا في insuffisance mitrale, tricuspide رانا في le roulement diastolique. Très bien. So دوكا راح نشوفو لي مويان ديكسبلوراسيون تاع لي سوفل كيفاش راح نطيق لهم كيفاش راح نسمعهم الى اخره. اول حاجه سي لوسكولتاسيون واللي رانا نقراو فيها
ثاني حاجة آآ les moyens d'exploration تاع هاد les souffles كيفاش راح نسمعهم، كيفاش راح نعرفهم، كيفاش. أول حاجة l'auscultation باينة اللي رانا نديرو فيها. دوزيام حاجة l'enregistrement phonocardiographique. La vidéo précédente, تعني deuxième erreur que je veux signaler, قلت phonocardiographique ça veut dire ECG. C'est faux. Le phonocardiographe, ce n'est pas le CG, هذا زعما يسمع لي les bruits, alors que le CG راح يديتيكتي لي l'électricité. D'accord. هذا راح يمشي لي على حساب les bruits, يطلع لي يهبط يرسم لي les bruits. Voilà. نبداو بالاuscultation. L'auscultation va s'attacher à préciser les caractères sémiologiques suivantes des souffles. هاد المراحل هادوما لازم تحفظوهم لي باغ كور، هادوما اللي راني دايرتهم بالبلو، هادو لازم يتحفظوا بالترتيب. أول حاجة لو سياج دانتونسيتي ماكسيمال، وين البلاصة اللي يكون فيها بزاف ماكسيموم، هداك لو سوفل نسمعوه بلوز انتونس. اي لي ايرادياسيون، لي ايرادياسيون نحسب وين يروح ليه هداك لو سوفل، كابابل يروح لي مبالي سو كلافيكولير، يروح لي فيغ لا بوينت الى اخره. لو طون قلنا سياج دانتونسيتي ماكسيمال بلوس وين يروحوا. لو طون اسكو سيستوليك دياستوليك اللي راح نتعاونوا نقيسوا لو بول، ياك لو بول غاديال ولا اوميغال ولا مباليش كاروتيديا، نحطوا يدنا اذا سمعنا لو بول عارفين باللي بي ان. سمعت شغل غير لو بول اسمعي او ميم طون صرات ان بروي كاردياك سي لو بي ان. لو تمبر اسكو il est grave ولا aigu. l'intensité اللي تكون بون من مرتبة من 1 ل6، مع الأسف ماشي مرتبينهم لنا في حمل العاجي زعما. كنت متمنية لو كان يكتبوا لنا شاك وحدة شحال الانتونسيتي تاعها، معليش. قالك من 1 على 6 ابان اوديبل بالسيف نسمعو. 2/6 سوفل بلو نت، راني بديت نسمعو على بالي بلي كاين سوفل. 3 je suis sûre qu'il y a un souffle راني نسمعو تري تري بيان. 4 sur ou 5 sur 6 souffle intense et souvent frémissant. ياك رانا شافين لي frémissant يشبه لي زعما يشبه هذاك الاحساس تاع لي رون كي تكون حاط يدك فوق قط كي يرون. فوالا راني نهضر مني ou 6 sur 6 très intense entendu à distance du thorax، كابابل انني بعيده عليه وراني نسمع في هذا السوفل. فخلاص عرفنا ترتيب تاع l'intensité. دوكا les variations de souffle avec le changement de position et les mouvements respiratoires. Les mouvements respiratoires سطروا لي عليهم c'est très important. عندنا l'inspiration forcée وعندنا l'expiration forcée. inspiration forcée يعني راني نتنفس، expiration راني نخرج في الهواء. داكور. واش هضروا لنا في الانسبيراسيون؟ قال لك هاد الانسبيراسيون elle augmente le retour veineux، قلناها ديجا ماشي حاجه جديده علينا. et donc qui augmenter le retour veineux augmenter le débit du cœur droit. oui هذه نعرفوها. elle renforce donc les souffles qui prennent naissance dans les cavités droites. تما les cavités droites les souffles راح يزيدوا نسمعهم خير. Ou l'expiration forcée, elle diminue le retour veineux au cœur droit et augmente le débit cardiaque gauche en chassant le sang. En chassant le sang contenu dans les poumons par les veines pulmonaires vers l'oreillette gauche. Donc أنايا القلب تاعي يقول للبومون تاعك جبت لي الدم، يقول له لا باسكو لو روتور فينو نقص، انا كي درت اكسبيراسيون نقص لي روتور فينو، ما راحش الدم بزاف لوغيات دغوات، تسمى لوغيات دغوات ما بعثتليش الفونتريكول بزاف الدم، تسمى ما لحقنيش انايا للبومون بزاف الدم اللي فيه الاكسجين، تسمى ما عنديش واش نبعث لك، ما عنديش نبعث لك الدم. قال له دبر محاينك، اعصر روحك. Du coup, en chassant le sang contenu dans les poumons, par les veines pulmonaires de l'oreillette gauche. Elle va renforcer les souffles qui prennent naissance dans les cavités gauches. Inspiration, retour veineux augmenté, à les cavités droites. Expiration, le retour veineux ينقص، les souffles vers les cavités gauches. C'est bon. حفظناها.
La manœuvre de Valsalva هاد la fameuse manœuvre يستعملوها ماشي غير في لا كارديولوجي مي l'ORL وقيل نيفرو تاني دونك بزاف يستعملوها. قال لك consiste à demander au malade de faire un effort expiratoire glotte fermée après inspiration forcée. يتنفس مليح حتى باش نقدر نتنفس مي فيه مغلوق ما نقدرش نوريكم. المهم يتنفس مليح ما كيخرّج ما يخرّجش ما يخرّجش الأكسجين هكا لا، يغلق لا glotte تاعو من اللور ويبقاك شغل on dirait راهو يعصر في روحو. Du coup, cette manœuvre entraîne une diminution de retour veineux pulmonaire et périphérique, donc affaiblissement تاع les souffles كي ينقص les retours veineux حتى pulmonaire ou périphérique affaiblissement des souffles droit et gauche. Elle permettait de différencier les souffles droite et gauche parce que à la fin de l'épreuve, l'expiration va s'accompagner d'une augmentation du retour veineux. D'abord au ventricule droit. C'est bon كملت لك. دوكا حنا عاودت تنفست نورمال. لو روتور فينو يعاود يوغمونتي لي في لو تروك لو كور droit مي لو كور غوش مازال ما لحقو والو. دوكو نقدر نسمع غير الغوش وما نسمعش الدروات باسكو الدروات تروح لي مع الفالسالفا. Voilà, puis au ventricule. Ainsi, les souffles réapparaissent rapidement. تما يعاودوا يبانو تمتم بصح الجوش ما يبانوش. قلبتها من قبيل. لا العكس. لي سوفل دروا هما اللي يبانوا الاولين وما نسمعش الجوش. تسمى راح نقدر ندير اون ديفيرونسياسيون انتر دروا اي غوش. خلاص عرفنا نعاودو دقيقة هكا. قلنا le siège d'intensité, irradiation, le temps, le thème, l'intensité, les variations, ta position, l'autre. On بعدك عندنا les signes auscultatoires accompagnateurs, les variations d'intensité des bruits, les dédoublements, les bruits surajoutés. Normalement ما نهدرش كامل عليهم parce que درنا toute une vidéo عليهم mais bon. Les variations d'intensité راح تزيد لي وتنقص لي l'intensité les dédoublements راح نسمع un seul bruit نسمعو en deux fois parce que زعما تغلق لي المدخل وهذاك tricuspide و les bruits surajoutés فيهم كامل الحكاية ما عندي ما نهدر عليهم. دوكا راح نهضروا على l'enregistrement phonocardiographique. Phonocardiographique, c'est un enregistrement graphique de l'auscultation par le phonocardiogramme. Déjà, phono محسوب بالصوت. Son intérêt primordial car pardon, بزاف مهم car il complète les données de l'auscultation. راح نعرف النوع تاع le bruit نتأكد فوالا باسكو كاين دي فورم جيومتريك كاركتيرستيك زعما لي سوفل ديجيكسيون اللي هضرنا عليهم الشكل تاعهم لوزونجيك شغل اون ديامون هكا ولا ان ديامون باردون هكا ان ديامون هكا اشفاوها دايما ايجيكسيون ديامون ايجيكسيون ديامون ايجيكسيون ديامون. Le souffle de régurgitation systolique est rectangulaire diastolique il est triangulaire. كيفاش حفظتهم؟ شوفوا هنايا الاس مع الاس راهم في نفس المستوى هكا ثم rectangulaire diastolique مدي طويلة على الباقي تولي rectangulaire. ما باليش اسكو you get it or no. هادو حفيظة ما فيهم ما يتشرحوا. دوكا راح نبداو نهضروا على étude analytique des souffles. كل سوفل نهضروا عليه وحده. So bon route. So بسم الله on va commencer les bruits systoliques. Bon les souffles pardon systoliques organiques d'éjection. نعاود رانا ندورو في السيستول. علاش organique باسكو لي فالف هما بالذات راهم مراد. ديجيكسيون ليجيكسيون تصرالي في السيستول بروميير بون نقدروا نقولوا زعما ماشي بميزو لو تروك في الديبي تاع بروتو فوالا بروتو سيستوليك هي تصرالي ليجيكسيون الدم الفنتريكول يتكونتراكتا يبعث لي الدم فيغ لاورت. تري بيان. اول حاجه شكون عندنا كي قلنا في ليجيكسيون كيبعث لي بون سوا لا اورت سوا لارتير بولمونير كي بين زوج
كي قلنا سوا لاغ سوا لارتير بولمونير. الدم ما يخليوهش يجوز، لا فالف تاعها ما تخليش الدم يجوز. دونك il y a une sténose soit aortique soit pulmonaire. اول حاجه قبل ما نقراو كل وحده وحدها نعرفوا زعما الحاجات الكومان بيناتهم اللي زعما بين زوج هكا سي كومان اونتر. اول حاجه هاد لي بروي ولا لي سوفل سيستوليك ديجاكسيون يجوني ابري لو بي 1 هكذا. ابري لو بي 1 أنا في systole après le B1 تخش شوية le crayon après le B1 هنا ومن بعداك قالك il est croissant محسوب يزيد 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 هكا ومن بعداك كي يلحق با ماشي هكا هكذا زعما هكا وشوية ما كيزيد ما كيزيد يزيد يلحق الماكسيموم. كي يلحق الماكسيموم يعاود ينقص راني نرسم بالسيف مي فهمتوا ليدي. دونك واش راح يخرج لي شكل لوزونجيك ديامون هكذا تما اش فاولي سيستوليك ديجيكسيون راح هكا شكل تاع ديامون يزيد 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 ما كيطلع فوالا. إلي ميزوسيستوليك هكا في منتصف السيستول فوالا. وين يكون لي كتر في لا باز دو كور ياك قلنا اش فاولي كي نهضروا على لاورت ونهضروا على لارتير بولمونير رانا في لا باز دو كور. لو تامبر تاعهم إلي غراف تسمى صوتهم خشين. غابو بمعنى زعما اون ديغي صوت تاع لا غاب. تعرفوا لا غاب لي نغابيو فيها زروديه والفرماج اكزاكتومون. l'intensité il est intense باينه شغل الدم راهو فري هكا متحمس باش يجوز il y a une contraction والاخرى غلقت له الطريق ماشي يخبط راسو في الحيط. دونك il est intense. لا بوزيسيون يكون كبير ولا نسمعو بيان كي يكون لو باسيون تاعي اسي penché en avant après l'effort سهله مهله. Le B1 il est peu audible. Le B2 il est souvent aboli. Aboli بمعنى يتسبريما لخاطر علاه كي تجي طالع 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 البي 1 كابابل ما يتقاش باسكو سي نورمال لا فيرميتور تاع الفالف ميترال ما نداه حتى علاقه ما كيطلع يطلع يطلع ينقص. ماك حنا على بالنا باللي ستينوز اورتيك راح تنقص لي من الانتنسيتي تاع لو بي 2 دونك سي بور سا لو بي 2 est souvent aboli ولا diminué ولا فوالا فهمناها. دوكا خلاص عرفنا لي كاركتير كومان جايين في لا باز دو كور ابخي لو بي 1 يجو طالعين هاكا ما كيهبط الي انتونس يجي هو كان كاين كونتراكسيون راهو مزروب والاخر ما حبش تفتح له الباب دونك الي انتونس غراف غابو الى اخره. دوكا ستينوز اورتيك بون هادوما حاجات مشتركه دونك ما حاش نهضروا عليهم. لا وين لو سياج ماكسيمال ولا ماكسيموم تاعهم لاورت وين ياك حنا كي نبالبيو ولا كي نوسكولتيو لاورت نوسكولتيوها في دوزيام اسباس انتركوستال دروا وتاني تكون موجوده في لو تروازيام اسباس انتركوستال غوش. تري بيان. و l'irradiation تاعها وين تنتقل لي لتوت لا سيرفاس بيريكورديال زعما هاو القلب فوالا كامل القلب هذا كامل نسمع فيه ان سوفل. دونك لا ستينوز اورتيك السوفل تاعها دوزيام espace intercostal droit, troisième espace intercostal gauche, toute la surface péricardiale, l'irradiation تاعها هادوما كامل كيف هنا لو بي 2 ما راحش بون راح كابابل ينقص لي كابابل يسوبريما على بالنا علاش. دوكا في لا ستينوز بولمونير دوزيام troisième espace intercostal gauche بون بريسك كيما وين حنا نوسكولتيوه في دوزيام espace intercostal gauche زدنا معاه لو troisième espace intercostal gauche شكون تسمى حاجة مشتركة جديدة بيناتهم لو troisième espace intercostal gauche. وين يراديي لي لا ستينوس بولمونير أول حاجة هي راهي قريبة دوزيام espace intercostal راهي قدام لا كلافيكول. شوفوا خدموا معايا بلا لوجيك سيل فو بلي ركزوا معايا. دوزيام اسباس انتركوستال راهي قدام لا كلافيكول دونك كلافيكول غوش ايرادياسيون. لا كلافيكول فوقها كاين ان كرو لو كرو سو كلافيكولير لي زيسباس انترسكابولو فيرتيبرو. وشنو هما هاد لي زيسباس دوك نوريهم لكم.
اسم سكابولا من بروميير اني مازدتش سمعتو. ليسونسيال هذا هو ليسباس. دونك سي لوجيك يجيني زعما هايدي كلافيكول. هنا وين رسمت هاد الغاز سي زعما لو كرو سو كلافيكولار. موراه كاين هذا سكابولا فيرتيبرو ولا واش يسمى سوبرا سكابولا فيرتيبرو. فوالا انترسكابولو فيرتيبرو. Donc, et peu à la pointe du cœur. Donc, حفظناهم لوجيكمون اي وحفظناهم شغل هكا بالجياحة. قلنا هايليك دوزيام اسباس انتركوستال قدامها لا كلافيكول عندها ان كرو. لو كرو موراه واش كاين لاسباس انترسكابولو فيرتيبرو بلوس لا بوينت دو كور شوية. Donc, l'intensité, le pulmonaire, il est moins intense que l'aortique parce que la pression تاع l'artère pulmonaire أقل من la pression تاع l'artère aortique. تسمى إضافة إلى ستينوز وكامل ما ننساوش بلي كاين une pression اللي راهي طباع. Du coup, sténose plus pression, la pression pulmonaire elle est أقل من تاع la pression aortique donc il est moins intense. رانا حفظناه بالذكاء. Le signe auscultatoire, le B2 il est conservé, يقدر يبقى يقدر ينقص ويقدر il se dédouble ولا dédoubler. علاش البي 2 باسكو لوجيكمون كابابل الاخرى لاورتيك تستقفل قبل هذا يطول يصرى ليهم ديدوبل ما كاش ابداع. فوالا دوكا راح نهضروا على لي سوفل سيستوليك دو ريغورجيتاسيون بمعنى هذاك الرجوع ولا زعما كي تصرالي اون انسوفيزونس ميترال تريكوسبيد ولا لا كومونيكاسيون انترفنتريكولار راح يرجع لي شويه الدم للفنتريكول وبالتالي فوالا هذا واش معناتها ريغورجيتاسيون. راح نشوفوا كيما موالف قلنا حفظوا لي هادو الترتيب ما يهمش الترتيب مي حفظوه لي برك باش تبقاو شافيين عليهم. لو طون لو سياج لي ريادياسيون لو تيمبر لانتونسيتي لا بوزيسيون اي لي سين اوسكولتاتوار. هادو راح نتلاقاوهم كامل لي بروي ولا لي سوف اللي راهم جايين. نشوفوا اول حاجه الحاجات اللي اون كومان إلي أولوسيستولي. دوك نفهمو علاش إلي أولوسيستولي. هادو كامل مكاش l'intensité il est d'emblée max محسوب dès le premier coup زعما هكا après le B1 après le B1 من الأول il est maximum couvrant toute la systole يجي هكا. دونك الشكل تاعو كيفاش في الفونوغرام جاي هكا مستطيل. دونك فهمنا علاش اولو سيستوليك جون توت لا سيستول من الديبو للنهايه راح يكون هكا ماكسيموم انتونسي دومبلي ماكس couvrant toute la systole. Les signes auscultatoires le B1 peut être masqué parce que علاش غير يقلع ليه هذا شغل من الديبو و le B2 n'est pas séparé d'un souffle. نسمع le B2 و le souffle مازال يكزيستي. Voilà, donc نشوفو l'insuffisance mitrale. Pour l'insuffisance mitrale, le siège maximum تاعها في la pointe. يقول نحفظوا لي mitral pointe mitral pointe mitral في la pointe. دايما soit auscultation, soit les souffles, soit les bruits, n'importe quoi, mitral la pointe. Les radiations تاعها وين تروح لي هايليك la pointe du cœur تروح لي vers les aisselles هنا تسمى راني قريبة هايليك لوجيكمون. وهنا تاني كاين لو سترنوم راني قريبه على لو بروسيسوس كسيفويد. تسمى كسيفويد هايليك دير لي خط ولا دار لا لوغاريتميه اذا نسيت اذا صح دار لا لوغاريتميه ولا ياك هكا نسيت. المهم هذا الشكل ديرهولي ايسال ابونديس غوش وتروح ليه من ليسال تروح ليه فيغ لو دو تسمى هكا شغل تعلقهولي مليح. فوالا il est rude et sec jette en vapeur. تعرفوا شنو jette en vapeur؟ شو ديك زعما الحديد ولا زعما الكوس كي يحس الهواء يخرج ديريكت هذا هو jette en vapeur. variable l'intensité تاعها elle est variable parfois grande ما فيها حتى تفلسيف.
l'insuffisance tricuspide, elle est rarement organique, c'est rare وين تصرى. le siège maximal تاعها l'appendice سكسيفويد قلنا auscultation دائما الحاجات تاع التريكوسبيد في l'appendice سكسيفويد. Très bien, les radiations ما قلناش, le timbre ما قلناش, l'intensité تاعها elle est faible. تسمع لي السوفل تاع l'insuffisance tricuspide il est faible. mieux en apnée inspiratoire كي نتنفس نجبد الهواء ونحبسو لداخل il est mieux نقدر نسمع bien le souffle. هذا هو واش نعيطولو le signe de Carvalho. Voilà, de Carvalho هو c'est que on va augmenter l'intensité du souffle systolique de régurgitation en insuffisance tricuspide, l'apnée inspiratoire. Très bien. Donc, la position augmente l'intensité lors. Ah, là, normalement, je حطيتهاش مع البوزيسيون. سي هنا كنت حابة نقول بوزيسيون ولا سيكل ريسبيراتوار اللي نسيت واش يقولولو. تما وقتاش تزيد لي راح تزيد لي تاني lors de l'inspiration forcée, soit كي نتنفسو بزاف راح لو روتور فينو راح يوغمونتي الى اخره. دونك لي سوفل سيستوليك راح يزيدو ولا الانتنسيتي تاعهم راح تزيد. فوالا رانا حفظنا هاد الزوج. دوكا la communication interventriculaire elle est très rare ماشي بزاف تصرا. c'est des malformations congénitales. le siège maximum تاعها le bord gauche du sternum voilà هاو l'externum, le bord gauche du sternum plus l'extrémité intérieure du quatrième espace intercostal gauche هكذا. Parce que là, à peu près هنايا كاين le septum. C'est pour ça. Voilà. Et le mésocardiaque. Donc, bord gauche, l'extrémité interne du quatrième espace intercostal gauche et les mésocardes. Voilà. Donc, les radiations تروح لي en rayon de roue. شنو هذوك les rayons de roue زعما الروضة تاع الفيلو ماك هكا هذوك الحاجات تاع الفيلو هذوك هما لي تروح لي هكذا les radiations تاعها. il est intense le plus souvent presque دايما il est intense. خلاص عرفناهم. نعاودو قلنا كوما bon il est toujours holosystolique. l'intensité تاعو تكون من الديبو للنهاية هكذا. le B1 il est peu masqué peut être masqué pardon ou le B2 soit يكون ما قلناهاش je pense. le B1 يكون masqué et le B2 n'est pas قلناها n'est pas séparé du souffle. ما يكون مع السوفل مع le bruit تاع le B2. donc comme هذاك l'insuffisance mitrale la pointe هي maximum والأخرى l'appendice xiphoïde. ou la communication interventriculaire le bord gauche du sternum, l'extrémité interne du quatrième espace intercostal gauche et mésocardique. Voilà, ou les variations هضرناهم كلش هضرناه. Voilà, que maintenant les souffles systoliques de régurgitation. مازالنا في systolique مي هاد المرة راح نشوفو فونكسيونيل. قلنا فونكسيونيل ماشي لا فالف هي اللي راهي مريضة مي شغل سي لا كونسيكونس تاع مرض واحد اخر. فوالا قالك ce sont des souffles de régurgitation كيما الاخرين. ils diminuent ou peuvent disparaître lors du traitement de la cause qui les a fait apparaître. parce que c'est une conséquence capable لو كان نداويو هذاك المرض اللي سببهم سي بون تعاودوا يروحوا هاد لي سوفل دو ريغورجيتاسيون فونكسيونيل. bon عندنا كوما كيما الاخرين عندنا انسوفيزونس ميترال انسوفيزونس تريكوسبيد. نشوفوا الحاجات الكوما il est bref قصير بروتوسيستوليك ولا جوست في الوسط. le siège maximal ما قالوش mais je pense que هذه كوما ما قالوش. le timbre il est doux. bon déjà هي normalement كامل sont doux parce que يقولنا doux souffle ماشي doux هذاك واش rude c'est le roulement. voilà. l'intensité جايه faible. علاش faible bon ما باليش est-ce que c'est
ليكسبليكاسيون تاعها، مي باش برك تحفظوا تفكروا بلي سي فونكسيونيل ماشي هي اللي راهي مريضه، دونك لي سوفل راح يكونوا صغار. بوزيسيون راح يتبدلوا لي على حساب لو مومون تاع زعما كيفاش راني نتنفس، النهار الليل، مباليش لا بوزيسيون الى اخره. لي سين دوسكولتاسيون ما جامي في الفونكسيونيل تصيبوا لي لي فريميسمون صح. وهاد لا لين الخضراء واش كان مكتوب فيها اش فاوري؟ لي رادياسيون في الفونكسيونيل سا اكزيست با. لي رادياسيون سا اكزيست سولمون في الاورغانيك. نعاود، لي رادياسيون سا اكزيست seulement l'organique, plus les frémissements existent seulement dans l'organique. Les radiations plus. Le frémissement existe seulement dans l'organique. Donc, il y a un fonctionnel, ça n'existe pas les radiations, plus ça n'existe pas le frémissement. Bon, le frémissement, c'est dû par le patient. Là, je vais te faire l'auscultation parce que tu vas le donc. Donc, alors, je vais l'insuffisance mitrale. Mitrale, ben, oui, il y a la pointe. تكون هايليك هاد l'insuffisance mitrale due à une dilatation du ventricule gauche dans l'insuffisance ventriculaire gauche. تما كي ديلاتالي لو تروك الفونتريكول غوش، هادوك لي كورداج طوندينو راح يزيدو يتجبدوا لي لا فالف ميترال، دوكو راح يصرى لها اون انسوفيزانس. اي فوالا ثاني تقدر تصرالي او كور دو لانيمي، فيسكوزيتي تهبط الى اخره. Donc, au cours, soit insuffisance ventriculaire gauche, soit anémie, c'est l'insuffisance mitrale fonctionnelle. Ou l'insuffisance tricuspide, retrouvée au cours de l'insuffisance ventriculaire droit, est associée alors à une hépatomégalie avec expansion systolique, à une expansion systolique des veines jugulaires. هادو كامل هضرنا عليهم من قبل. قلنا باللي l'insuffisance ventriculaire droite راح تخلي لي le volume ولا la pression تطلع لي في l'oreillette. ترجع لي الدم لو روتور فينو يهبط لي للكبده دورون لا سيستول، تتنفخ لي تصرى لها اون هيباتوميغالي، ولا تطلع لي فيغ لي فان جوغولار صرا لهم لا بريسيون راح فوالا راح نشوف لا تورجيسونس فوالا واش يسموها جوغولار. هذه هي فونكسيونال ما فيهمش حاجه كبيره، ساهلين ماهلين. ان اورغانيك هذه بنادم ما راهوش مريض، شي زان سوجي نورمال. Beaucoup plus dans un cas d'arrêtrise. قلنا باللي le sympathique pardon اللي تاكتيفا بزاف. Sans bref proto-mésosystolique soit في الديبي soit في الاخر باسكو شو قصار. شكون اللي قصار تاني اللي هضرنا عليهم؟ هادوما لي فونكسيونيل. شوفوا لي فونكسيونيل دوك نكملوهم نديرو مقارنه بيناتهم نشوفوا شحال يتشابهوا. Est-ce qu'il y a une irradiation? Non, parce que c'est pas organique. Le timbre, il est doux, qui m'a l'offrin. L'intensité, qui m'a l'offrin, elle est faible, parce que ça même si ça m'a pathologique ou là, باش يكون قوي. Position, تتبدل على حساب le moment et la position, qui mal fonctionnel. Jamais frémissement, qui mal fonctionnel. هنا راح نسمعوا le B3 audible parce que راح إيريتيزم تما كونتراكسيون بزاف تما راح نسمع لو فوليوم ولا لا بريسيون جوستون اللي راح تجي من فوالا لو رومبليساج، فوالا لو رومبليساج رابيد. لورغانيك و الفونكسيونيل قراب يتشابهوا لي هاد لي ديتاي. كملنا لي سوفل سيستوليك، شفنا اورغانيك، شفنا فونكسيونيل، شفنا نون اورغانيك ولا ان اورغانيك. دوكا بقاو لنا لي سوفل diastolique et puis on a deux autres et puis c'est tout. Voilà. Les souffles diastoliques. Donc la régurgitation, voilà, راح نبداو بلي souffles diastoliques. Régurgitation, suffisance aortique إلى آخره. Bon, le temps. Dès le B2, تسمى هنا قلنا من B2 لل B1 c'est la diastole. Donc dès le B2, le deuxième, il peut s'effacer. دمبل ولا دمبلي ماكس et décroît. يكون maximum هذاك ينقص. C'est pour ça qu'on a le phonocardiogramme يكون triangulaire. يخرج لكم كيفاش انا شفيت لها باللي هكذا دياستول، هكذا دياستول بوب مثلث.
Max décroît progressivement avant le B1. Elle est holodiastolique parce que كامل. Par contre, le souffle systolique اللي régurgitation il est rectangulaire وهكا دامبل direct maximum من البداية للنهاية. خلاص عرفنا dès le B2 jusqu'à الآخر يجي هابط holo systolique. Le signe maximum وين نصيبوها l'aorte دايما deuxième espace intercostal gauche troisième espace intercostal droit كيما مقبل. Irradiation يروح لي vers le bord gauche du sternum vers la pointe يجي هكذا ورايح. Il est doux, humé et aspiratif. Bon, doux على بالنا. Aspiratif واش معناتها كيما l'aspirateur. Au lieu اللي السوفل هذاك يطبع لا il va aspirer. Donc نحسوه شغل voilà aspiratif. Humé c'est le même نفس المعنى. L'intensité تاعها elle est faible. Position décubitus latéral gauche راح تكون بزاف. قلنا le B2 il peut s'effacer. خلاص هادو حفظناها سهلة ماهلة. Le roulement diastolique, le roulement, ce n'est pas un souffle, bon c'est un souffle mais il est rude, du coup un roulement diastolique, c'est le souffle de remplissage rétrécissement mitral. Qui يكون un rétrécissement mitral, normalement le mitral راهي مفتوحة أنا في diastole, mais qui تكون rétréci, le volume اللي يجوز يدير الحس. Donc voilà, souffle de remplissage. À distance de B2, après le claquement de la mitrale. هذا ال B2 après le B2 يكاين le claquement de la mitrale. قلنا إذا تفتحت لي الميترال راح دير بوق تدير لي un claquement. Donc موراها يجيني هاد le roulement diastolique. Voilà, il se prolonge toute la mésodiastole en décroissant et subit en fin de diastole un renforcement présystolique, rageur et bref. Il se prolonge comme le mésosystole où il décroisse et subit en fin de diastole un renforcement. كاينه حاجه راهي ترونفورسي فيه présystolique محسوب قبل systole, rageur et bref. Le renforcement il est bref. Le timbre تاعو il est grave et sourd. ما est-ce que نقولوها sourd ou la sourde? Je sais pas. Diastolique, voilà, les signes auscultatoires le roulement. Un frémissement, généralement, ou un éclat de B1, claquement d'ouverture de mitral. Les signes auscultatoires اللي نسمعوهم مع هذا le souffle. قلنا claquement de la mitrale parce que durant un rétrécissement mitral, ياك الميترال قلنا دير un claquement راح نسمع تفتح. ومن بعدك عندنا ان éclat de B1. علاش éclat de B1 قلنا rétrécissement mitral سوف يسبب un éclat de B1 plus un frémissement وبالتالي فوالا هذا هو le roulement diastolique. لازم تحفظوا لي كل وحده واش راح دير لي. il est facile mais لازم تكون vraiment فاهم مليح. double souffle و souffle continu. وشنو هو الفرق الوحيد بيناتهم؟ الفرق ديجا شنو double souffle؟ double souffle هي systole plus diastole، يعني هاد لي souffle راح يكونوا لي durant la systole plus durant la diastole. الفرق بين يكون double souffle و souffle continu que double souffle كاين un intervalle silencieux، تما كاين فترة صغيرة هنايا وين راح يكون كاين السكوت، بينما هنايا sans intervalle silencieux. Très bien. وقتاش يكون عندي le souffle continu dans une persistance du canal artériel. Persistance du canal artériel قلنا بلي le relique embryonnaire تبقى لي كاين un relique embryonnaire بين l'aorte et l'artère pulmonaire. الدم يروح لي من أكثر pression إلى أقل pression، أكثر pression l'aorte vers l'artère pulmonaire. خلاص هادي رانا حافظينها كيما أسمنا. وين السياج ماكسيمال تاعها sous la clavicule gauche. sous la clavicule gauche, voilà, parce que قدام هادوك les artères وكامل l'aorte pulmonaire. L'irradiation راح تروح لي vers sous la clavicule gauche، راح تروح لي vers le creux subclaviculaire، تروح لي للور تاني للظهر et la fosse sus-épineuse
غوش. هاد لا فوس سوز ايبينوز تاع سكابولا من هذاك العام ما زدت سمعت بيها. ليسونسيال ياك سكابولا مقسومة زعما هكا، وفي الوسط مقسومة بهذيك ليبين، هذا هو سوز ايبينوز. فوالا. تما فوالا هذه هي نروح سو كلافيكولير لو دو اي لا فوس سوبرا ايبينوز. إلي لو تامبر بون هي في الحقيقة مشيت مع لو تامبر مي أنا حطيتها هنايا باسكو تشبه له، مي قالك شغل اون ديغي تونيلار، محسوب شغل الهوا راهو يجوز لي من ان تونيل، شغل شوف الطوموبيل داخل ان تونيل ما باليش كيفاه، تحسوا بلي اذا جازت عليكم تجري دير واحد الحس، سي اكزاكتومون لا ميم شوز. لانتونسيتي الي انتونس، لي فريميسمون كاين. alors que le double souffle قلنا avec intervalle وقتاش يكون لي في dans la maladie aortique il associe un souffle systolique d'éjection, le rétrécissement aortique مع un souffle diastolique de régurgitation, insuffisance aortique. كيفاش تقدر تكون لي insuffisance و rétrécissement en même temps في la même valve اللي هي aortique normal حنا elle est rétrécie مي ماشي مغلوقة كامل. du coup voilà. قلنا حاجة وحيدة وأخيرة. mon péricardique c'est un bruit. bon قلنا bruit ما قلناش un souffle عاودنا ولينا les bruits. un bruit surajouté superficiel en rapport avec l'inflammation des deux feuillets. تما تكون عندي une péricardite aiguë et sèche على بها دير لي هذاك le frottement. Il siège dans la région mésocardique et le bord gauche du sternum. وراح لي le crayon. قلنا région mésocardique ou le bord gauche du sternum. Il n'irradie pas. Le frottement هذا ما يراديش باينة parce qu'il dirait il est superficiel. Il naît et meurt sur place. يموت لتما. وين يبدا يموت. Il est d'intensité de timbre variable, soit doux évoquant le froissement de la voix. شتو زعما الحرير كي ترقدو فوقو ولا تسمعوا هذاك الصوت. سي اكزاكتومون لا ميم شوز. il est doux ولا يقدر يكون intense غابو يشبه زعما الكريسمون دو كوير نوف. الكوير كي يكون جديد وكان تكرطوه هكا تسمعوا واحد الصوت كي intense et غابو. فوالا. تما يقدر يكون الحالتين l'intensité تاع الفروتمون بيريكارديك. il est mésosystolique et mésodiastolique. يقدر يكون في الديبي تاع السيستول و الديبي تاع الدياستول. ميزو تاع السيستول باسكو هذا بين راهو قاعد يتعمى يدير ليجيكسيون كامل تما il se contracte على بها البيريكارد تاعو نورمالمون يكبر يصغر على حسب الكونتراكسيون. alors que non راهي كاينه البيريكارديت راح دير ليه هاد لو فروتمون بيريكارديك. وفي الميزودياستوليك علاش لخاطر الكور راهو قاعد يدير في لو رومبليساج نورمالمون يتجعد مي ما راهوش يتجعد دونك باسكو كاين البيريكارديت دوكو اون ا ان فورت frottement péricardique. Très bien. Parfois, il est entendu dans les deux temps, مرات بين زوج. Il réalise alors un bruit de va-et-vient. يروح ويعاود يولي نسمعوا هذاك الفروتمون. il respecte les bruits du cœur عادي راح نسمع لو بي 1 راح نسمع لو بي 2 باسكو هذه راني سوبرفيسيال ما عندها حتى علاقه باللو كور من الداخل بلي فالف بليجيكسيون الى اخره. هذه برك من برا تزير القلب. il est variable avec la position, avec la pression du stéthoscope et dans le temps. Voilà. Il doit être différencié du frottement pleural. زعما عندنا تاني إن زعما frottement pleural كيفاش نفرق بين frottement pleural و frottement péricardique. نقول له اتنفس وشد النفس. une apnée هذيك كي lorsqu'il persiste كي يدير لي apnée le bruit تاع frottement péricardique راح يبقى alors que le frottement pleural راح يروح لي durant l'apnée. Et puis c'est tout. أخيرا انتهينا من الكور. il était trop long دار لي حرفيا تقريبا 8 أيام ولا 9 أيام حياتي. so yes انتهينا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.